Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 Hindi, is proof of sorry, success. Your Honor, please. Let the witness answer, Your Your Honor. Honor, please, Mr. can the- Presiding Officer, can- can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions Your later Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please. you that. Counsels. Maayong adlaw mga ka-Fiscal EJ. Atong hisgutan ang usa ka issue nga karon nahimong subject sa discussion sa impeachment trial, ang misleading questions. Importante ni nga hisgutan kay murag adunay kalibog tali sa leading question ug misleading question. Murag pareho sila paminawon, pero legally lahi gyud sila. Ug importante kaayo nga masabtan nato ang distinction. Ubos sa rules on evidence, adunay upat ka stages of examination sa usa ka witness. Una, direct examination. Mao ni ang pagpangutana sa abogado nga mao'y nagpresent sa witness. Ikaduha, cross-examination. Mao ni ang pagpangutana sa opposing counsel. Ikatulo, redirect examination. Ang abogado nga nagpresent sa witness mangutana pag-usab. Kasagaran aron i-explain o i-supplement ang mga tubag nga migawa sa cross. Ug ikaupat, cross-examination. Ang opposing counsel makapangutana pag-usab. Kasagaran mahitungod sa mga butang nga nahisgutan sa redirect. Lahi-lahi ang purpose sa matag stage. Pero adunay usa ka rule nga dili mausab bisan unsa pa nga stage sa examination. Unsa man ni siya? Ang misleading question. Karon, atong sabton nganong ingon ana. Una, unsa man ang leading question? Ubos sa Rule 132 Section 10 sa Revised Rules on Evidence, ang leading question mao ang pangutana nga nagsuggest daan sa tubag nga gusto sa abogado. Pananglitan, naa ka sa meeting ni adtong June 10, correct? Gisuggest na daan sa abogado ang tubag. Yes na ako. Mao na ang leading question. Kasagaran, dili na siya allowed sa direct examination kay ang witness mismo ang dapat musulti sa iyang nahibaw-an. Dili kay musunod lang siya sa version sa abogado. Pero naay importanteng exception. Allowed ang leading question sa cross-examination. Ngano? Kay ang cross-examination supposed to be searching. Ang purpose sa cross kay i-test ang memory, accuracy, truthfulness, bias o credibility sa witness. Mao nga sa cross-examination, gitugutan ang abogado nga mas makakontrol sa direction sa pangutana. So, pananglitan, naa ka sa meeting ni atong June 10, correct? Pwede na siya sa cross-examination. Ngano? Kay leading siya, pero dili necessarily misleading. Ug mao ni ang importante nga distinction. So unsa man ang misleading question? Under Section 10, ang misleading question mao ang pangutana nga nag-assume nga tinuod ang usa ka fact nga wala pa matestify sa witness o nag-assume og fact nga contrary sa iyang previous testimony. Sa simple nga pagkasulti, ang pangutana mismo adunay factual claim nga wala pa na-establish o supak sa gisulti na sa witness. Ug mao na ang rason nganong dili siya pwede. Suppose ang witness miingon, nakita nako ang accused nga misulod sa building. Maura na ang iyang giingon. Dayon mangutana ang abogado, unsang orasan nimo nakita ang accused nga nangawat sa kwarta sulod sa building? Mao na ang misleading. Nganong misleading man, kay wala man miingon ang witness nga nangawat ang accused. Wala usab siya miingon nga ang pagpangawat nahitabo sulod sa building. Pero ang pangutana sa abogado nag-assume nga tinuod ang duha ka facts. Gisudlan na sa pangutana mismo ang mga facts nga wala pa gi-establish. In other words, gipasulod sa abogado ang iyang allegation pinaagi sa pangutana. Dili pwede nga ang abogado mao'y maghimo sa missing fact pinaagi sa iyang pangutana. Another example of a misleading question. Suppose ang witness miingon, nakita nako si John nga nagkupot og kutsilyo. Dayon mangutana ang abogado, sa dihang gisaksak ni John ang biktima, asa man ka nagtindog? Murag ordinaryo ra paminawon, pero naay problema. Wala man miingon ang witness nga gisaksak ni John ang biktima.
Gisupos lang sa abogado nga nahitabo na. Kini ang mas insakto nga pangutana. Unsa may gibuhat ni John human nimo siya makita nga nagkupot og kutsilyo? Kung mutubag ang witness, gisaksak niya ang biktima, then pwede na mangutana. Asa man ka nagtindog samtang iya tong gibuhat? Kita ninyo ang difference? Sa ikaduhang example, ang factual premise gikan sa witness. Sa unang example, ang factual premise gikan sa abogado. Mauna ang problema sa misleading question. Karon, unsa man kung lahi ang giingon sa witness? Mauni ang ikaduhang klase sa misleading question. Suppose sa direct examination, niingon ang witness, wala na ko nakita nga gikuha sa accused ang kwarta. Dayon sa cross-examination, mangutana ang abogado, sa dihang nakita nimo nga gikuha sa accused ang kwarta, asa man ka nagtindog? Misleading na, ngano? Kay klaro man ang giingon sa witness, wala na ko nakita nga gikuha niya ang kwarta. Pero ang pangutana sa abogado, nag-assume nga ang witness miingon, nakita nako nga gikuha niya ang kwarta. Dili pwede nga usbon lang sa abogado ang testimony sa witness pinaagi sa iyang pangutana. Mao gyud na ang klase sa pangutana nga giprohibit sa Section 10. Pero fiscal, dili ba dapat aggressive ang cross-examination? Yes, absolutely. Ang cross-examination dili man gyud na friendly conversation. Ang purpose sa cross kay i-test ang witness. Ang rules on evidence mismo naghatag sa cross-examiner og sufficient fullness and freedom aron matest ang accuracy sa witness, truthfulness, interest, bias, ug important facts nga relevant sa issue. So, pwede nga aggressive ang abogado. Pwede siyang confrontational, pwede niyang i-challenge ang credibility sa witness, pwede siyang mogamit og leading questions, pero naa gihapoy limit. Ang freedom sa cross-examination dili freedom nga magbutang og false premise sa baba sa witness. Nganong importante man kaayo ni nga rule? Kay ang cross-examination usa ka paagi sa pagtest sa evidence. Dili siya paagi sa paghimo og evidence pinaagi sa pangutana sa abogado. Hunahunaan ninyo, ang witness mahimong maglibog, mahadlok, ma-intimidate, mahimong dili makasabot dayon sa pangutana. Ug usahay, dili niya mabantayan nga adunay factual assumption nga gitago sulod sa pangutana. Kung tugutan ang abogado nga isulod sa pangutana ang wala pa ma-establish nga facts, mahimong ang iyang allegation mura na og testimony sa witness. Dangerous na. Kay ang court or ang impeachment court dapat mag-decide base sa testimony ug properly admitted evidence. Dili base sa unsay gisulti sa abogado sulod sa iyang pangutana. Mao nga hinumdumi ni. Ang pangutana dili evidence. Dili mahimong evidence ang usa ka fact tungod lang kay gisulti kini sa abogado pinaagi sa iyang pangutana. Kinahanglan adunay factual foundation. Mao nga prohibited ang misleading questions. Again, ang misleading questions dili siya pwede sa direct examination, dili siya pwede sa cross-examination, dili siya pwede sa redirect examination, ug dili pud siya pwede sa re-cross examination. Ang rules bahin sa leading questions mahimong magkalahi depende kung unsang stage sa examination. Pero ang prohibition against misleading questions magpabilin. So, dinhi lang usa ko kutob, kini si Fiscal EJ, kita-kits sa sunod nga Bisaya Legal Explainer. Ug daghang salamat.